സോ എല്ലാവർക്കും ബ്രോസിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്വാഗതം സംസാരം നമ്മളിന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മുടെ ബീസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ബീസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഞാനിത് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നത് നമ്മളെ ബീസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ അനിരുദ്ധ്, ശിവകാർത്തികേയൻ, പിന്നെ നമ്മളെ നെൽസൺ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നൊരു പ്രോമോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബീസ്റ്റ് ഇറങ്ങും മുമ്പേ ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. നെൽസൻ്റെ തന്നെയാണ്. നെൽസനും തിരുച്ചിത്രാമ്പലം, സോറി, തിരുച്ചിത്രാമ്പലത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അല്ല, തിരുച്ചിത്രമ്പലത്തിന് മുന്നേ ആയിരുന്നു. നോ ഐഡിയ. ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തത്. സോ അതിൻ്റെ ശിവകാർത്തികേയൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവർ 3 പേര്, അനിരുദ്ധ്, ശിവകാർത്തികേയൻ, പിന്നെ വേറൊരു പുള്ളി, അതാരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ, അതായത് അടുത്ത ഒരു പാട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് ഏത് ലുക്കടാ? ഞാൻ പറയാം എയർ സോറി ബൈ சார் நீங்களும் பிக்கிள் பாலா கொசு பேட்டுங்க. ஓ எப்போ சார் வந்தீங்க? പുതിയ പടത്തിന്റെ 2 hours ஆச்சா? 2 days. പടത്തിന്റെ പേരെന്താ? 2 days സാലമ്പല. ഇതല്ലേ அனி வரல? പാട്ടിന്റെ പേരാണെന്നാ? உள்ள ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு, வெயிட் பண்ண சொன்னாரு. ഡയറക്ടർക്ക് പേരാ? ஐம் வெயிட்டிங் சொன்னவரே ஐம் வெயிட்டிங் சொல்ல வச்சிருக்காங்க நம்ம பாய்ஸ். சார் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னாரா சார்? ஆமா. அப்பெல்லாம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது சார். வாங்க சார் உள்ள போய் என்னன்னு கேட்போம். ஐயோ சிவா, அப்படிலாம் பட்டுன்னு உள்ள போக கூடாது. அவரோட நான் 2 படம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். அப்படிதான் சார் பட்டுன்னு உள்ள போகணும். நான் அவரோட 7 படம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். வாங்க சார். என்னங்க சொல்றீங்க? வெளியே வந்தா பாட்டு கேட்கறோன்னு இப்பெல்லாம் உள்ளே இருந்துக்கிறானுங்க. சிவா, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அதெல்லாம் சும்மா சார். சும்மா. டென்னிஸ், லேடிஸ் டென்னிஸ். தலைவன் உள்ளதான் இருக்கான். ഓ കള്ളൻ, വെയില് ടെന്നീസും என்ன சார் കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. காணோம்? ஓட்டாரா? பின்னால எதுவும் வழி இருக்கு? பின்னாடிலாம் ஒன்றும் இல்லையே சார். மேலே தான் ஒன்று இருந்துச்சு. அவ்வளோ எஃபர்ட் போட மாட்டாரே. எங்கே போயிருப்பாரு? എന്ത് എവിടാ? சார் ஒரு நிமிஷம் இங்கே வந்து பாருங்க. എന്ത് ചെയ്യണ? ஓ வந்துட்டிங்களா சார்? உள்ளே வந்துட்டிங்களா? உட்காருவோமா? சொல்லுங்க. സംഭവം എല്ലാം சார் நல்ல மாசா ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. வேணும் சார். ஈஸி, லவ் ஃபெயிலியர். வெரி ஈஸி. சார் அவர் சாங்க சொல்கிறாரு சார். ஓ ஓகே. சாங் நல்லா டிஃபரெண்டா Love இருக்கு. failure. Very. சாங் நான் குத்துறேன் சார். டிஃபரன்ஸ் இவர் டான்ஸ்ல காமிச்சிருவார். அந்த எழுத்து அதான் நானும் என்ன நினைச்சேன்னா, நம்மளை வச்சு தான் பேசுகிறேன். நல்ல ஒரு லிரிசிஸ்டா போயிடலான்னு. கரெக்ட் 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 கரெக்ட். யார் போலான்னு நினைக்கிறீங்க? சார் இந்த சூப்பர் சுப்புன்னு. நல்ல சாய்ஸ், நல்ல சாய்ஸ். சூப்பர் சார் சுப்புவா? சார் சுப்புலாம் சார் சுப்பு வாங்க. சுப்பு வாங்க அண்ணா இங்க நல்லா சூப்பராக எழுதுவார் சார். சூப்பர் சூப்பர். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் தலைவர். எனக்கு. சார் தலைவர் அவருக்கு cinematic கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லிடலாமா? லவ் ஃபெயிலியர் நல்ல நல்லா டிஃபரெண்டா. அவனுக்கு இந்த லவ்ல இருந்த பெயின், அவனுக்கு அதுல இருந்த டிப்ரெஷன், அந்த பொண்ணுனால அவனுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம அவனுக்கு மட்டும் சோகம், சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஃபன்னு, சும்மா புலம்பிக்கிட்டே இருக்காத, அப்படியே மூவ் ஆன் பண்ணிப்போ, அவளையே நினைச்சிட்டு இருக்காத, அந்த மாதிரி ஏதாவது நல்ல வார்த்தை. என்ன சுப்பு வர்மமா? பொலம்பல ரைமிங் வித் சலம்பல. பொலம்பல சலம்பல. ஐயோ ஆ? ஐயோ ம். செம சூப்பர்ல சார். சார் சாங் சாம்பிள் கேட்டுருமா? அப்படியா? ம். அந்த ரிப்பேரு எது சார்? ஏற்கனவே சாங்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சு தானே சார் இதெல்லாம் பண்றோம். ப்ளே பண்ணுங்க சார். ரெடி. அனிருத்டா, எஸ்கேடா. சூப்பர். அற்புதம். சூப்பர்ல சார். കൊള്ളാം. சார் இதே மாதிரி சூப்பராக பண்ணுங்க വരണ്ടാ சார். അനിരുദ്ധ് ഇതൊക്കെ? சார் நான் சாங்க சொன்னேன் சார். நல்ல டைம் எடுத்து பயங்கரமாக பண்ணி கொடுத்துருங்க சார். ஓகே டன். ஆனால் சாங் 2 daysல ரிலீஸ்னு ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் சார். அனி சார் இப்போ சலம்பல சலம்பல அடியே கட்டமா கருப்புல சிரிக்கிற ஹனியே നൈസ് വൺ, നൈസ് വൺ.
നൈസ് വൺ. എന്ന് റിലീസ്? ജൂലൈ 31 6 PM. അതായത് ജൂലൈ 31 6 PM, അതായത് മറ്റന്നാൾ. ദാറ്റ്സ് എ നൈസ് വൺ. നൈസ് സോങ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്. നൈസ് സോങ് എന്നല്ല, അനിരുദ്ധ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോമോ വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട. പ്രോമോ വന്ന ഏതൊക്കെ അറബിക്കുത്ത് വേറെ 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 മാരി. തിരുച്ചിത്ര അമ്പലത്തിലാ, മറ്റേ അല്ല ആ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചുള്ള സോങ്. പിന്നെ പിന്നെ നെൽസനും അനിരുദ്ധമായിട്ട് വേറൊരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് ശേഷം. ജയിലറിൻ്റെ വന്നായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും? ജയിലറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സോങ്, ജയിലറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സോങ് വന്നായിരുന്നല്ലോ. വന്നില്ല? ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊമോ വന്നില്ലായിരുന്നോ? അത് നോക്കണ്ട, വേറെ മാതിരി അങ്ങ് ചെയ്ത് കളയാൻ എൻ്റെ ഇത്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് സോങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നൈസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ലുക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സിനിമയിൽ. ശിവാർത്തിൻ്റെ ലവ് ഫെയിലിയർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സംഭവം ഒന്നും അറിയില്ല. സോ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ശരി, മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.